बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम लेट्स कनेक्ट विद ई कॉमर्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, हर हफ्ते की तरह आज भी आपके सामने शो लेकर आए हैं। तो आईटी की दुनिया की मशहूर और मारूफ शख्सियात को अपने शो में आपसे हम मुतारिफ़ कराएंगे और उनसे जानेंगे कि इस वक्त आईटी के शोबे में पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और ख़ास तौर पर ITCN एशिया 2023 जिसका इनेकाद होना जा रहा है 31 अगस्त से 2 सितंबर तक, उसमें क्या होने जा रहा है, किस तरीके से उसकी पार्टनरशिप है मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ की, मुख्तलिफ कंपनीज़ की, किस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को इस आईटी की फील्ड में न सिर्फ खुद कफ़ील बनाएंगे बल्कि साथ साथ उनको तरक्की के मौक़े भी फराहम किए जाएंगे। नाज़रीन, इस सिलसिले में RG मॉल, A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज और कनेक्ट कमर्शियल हब की खुसूसी कोशिशें हैं, जिसकी वजह से एक तरफ तो कनेक्ट समिट 2 जिसका आगाज़ हो चुका है, यानी कनेक्ट समिट 1 पहले कंप्लीट हुई, उसकी सर्टिफिकेशन हुई और अब कनेक्ट समिट 2 का भी आगाज़ हो चुका है, जिसमें हसन बेग फाउंडेशन के इश्तराक से बहुत से जो हमारी जवान नस्ल है, बहुत से बच्चे हैं, उनको यहाँ पे आईटी की ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके साथ साथ अब जबकि शिरकत होने जा रही है A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज और कनेक्ट कमर्शियल हब की ITCN एशिया 2023 में, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जिससे कि हमारी नौजवान नस्ल को फ़ायदा होगा। किस तरीके से क्या क्या मौक़े हासिल होंगे, आइए सबसे पहले इस प्रोग्राम के आगाज़ से पहले हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनका तारुफ आपसे कराता चलूँ। मेरे जो पहले मेहमान हैं वो CEO हैं माइक्रोटेक कंपनी के। इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि ये प्लेटिनियम पार्टनर हैं ITCN एशिया 2023 के, और इनके इश्तराक से बहुत सी चीज़ें वहाँ होने जा रही हैं जो हम इनसे बातचीत भी करेंगे गुफ्तगू के दौरान। सबसे पहले इनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ज़ीशान सलीम साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। जी ज़ीशान साहब, आपसे आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। सबसे पहले तो बताइएगा यहाँ कनेक्ट कमर्शियल हब पे और यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं आईटी के हवाले से, क्या कहेंगे उस हवाले से आप? सर, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे आके। मैंने जब देखा कि A&I और ये जो ग्रुप यहाँ काम कर रहा है, वो मेरे लिए तो ये था कि जंगल में मंगल करके बैठे हुए हैं यहाँ पर, एक अलग ही दुनिया बना के बैठे हुए हैं। तो दे आर डूइंग वेरी गुड, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, और ये जो कनेक्ट समिट और कनेक्ट समिट 2 और ये तमाम चीज़ें जो कर रहे हैं, इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? सर, ये एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ये फराहम कर रहे हैं जिसपे हमारी इंडस्ट्री को ये मौका मिल रहा है कि यहाँ ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आएँ, अपने आप को ज़ाहिर करें कि वो क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और जो ये A&I यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। ठीक है ज़ीशान साहब, मुझे बताइएगा, आप प्लैटिनम पार्टनर हैं ITCN एशिया 2023 में। सबसे पहले तो मुझे ITCN एशिया के हवाले से बताइएगा, क्या फोकस किया जा रहा है और किस तरीके से लोगों को केटर किया जाएगा? सर, ITCN एशिया जो ये एक्सपो हमारा IT का जो लगता है, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में बहुत कम है, और ये जैसे जो प्लेटफॉर्म है इसमें मेरा 5th एक्सपीरियंस होगा। मैं 5वीं दफ़ा पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और मैंने ये देखा कि अगर हमें इस तरह के प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं या हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो हमारा ब्रेन, जो हमारे कंट्री का ब्रेन है, वो निकल के बाहर आता है। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए हमारे मुल्क में। जो 5 दफ़ा ये तजुर्बा करने के बाद जो चीज़ हमने सीखी या जो समझी कि पहले सिर्फ हमारे एक्सपो लगता था तो उसमें प्रोडक्ट्स को शोकेस कर दिया जाता था, सिर्फ प्रोडक्ट्स को दिखाते थे, मगर बहुत सारी उसके ऊपर जो है एक्सप्लेनेशन या डिटेल्स नहीं दी जाती थी। इस दफ़ा इस साल हम इस तरह का एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं कि जहां हम हमारा सारा इक्विपमेंट जो हम इंपोर्ट करते हैं आईटी का, वो सारा इंपोर्ट हम वो प्रोडक्ट सारा हम लाइव करेंगे हमारे स्टॉल्स के ऊपर, वहाँ पे जो कि पब्लिक आए और उसको इस्तेमाल करें, उसको इस्तेमाल करके चेक करें, ताकि उनको एक्सपीरियंस हो सके कि देखें पाकिस्तान किसी भी चीज़ में कम नहीं है, पीछे नहीं है। वो सारी चीज़ें जो दुनिया में आज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। हमें सिर्फ ज़रूरत है तो हमारे लोगों को एजुकेट करने की, और वो ITCN एशिया ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सारी चीज़ों को हम दिखा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आपकी जो पार्टनरशिप है, प्लैटिनम पार्टनरशिप, इसमें क्या कुछ किया जाएगा? आपकी कंपनी क्या लोगों के लिए आसानियाँ फराहम करेगी? देखिए, एक पब्लिक के लिए फेस पे आना, चूँकि देखें हम अगर जो प्रोडक्ट्स यहाँ लेके आते हैं, प्लैटिनम पार्टनर में पार्टिसिपेट करना, ITCN की टीम के साथ वहाँ पे कुछ सेमिनार्स कंडक्ट करना, मार्केटिंग करना,
اور بیسٹ یہ جو انٹینشنس تھیں کہ لوگوں کے سامنے آنا اور ان لوگوں کو یہ ٹیکنالوجی کے بارے میں بتانا، ہمارے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بیسکلی۔ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی کمپنی جو ہے اس کا کیا رول ہے آئی ٹی کی فیلڈ میں؟ دیکھیں، میں نے تو بہت چھوٹی سی جگہ سے سٹارٹ کیا تھا آئی ٹی کا بزنس، اور صرف فوکس یہی تھا کہ اپنے ملک کے اندر، ہمارے اس پاکستان کے اندر وہ ہر چیز لے کے آنا جو دنیا میں لوگ استعمال کر رہے ہیں، اور اسی ایجنڈا پہ آج بھی میں کام کر رہا ہوں۔ اور میرا رول صرف یہی ہے کہ ہماری کنٹری میں ہم کسی بھی کمپلیکس میں نہ آ گئے ہیں، ہم لوگوں کو ہم کسی سے کم نہیں ہیں، ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے، ہمارے ملک میں بہت ٹیلنٹ ہے، صرف ضرورت ہے تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی، اور وہی رول ہم پلے کر رہے ہیں۔ مائکرو ٹیک کے ذریعے جو ہے آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے نا وہ اپارچونیٹیز فراہم کر رہے ہیں۔ ذیشان صاحب، کیا سمجھتے ہیں اس دفعہ کیا آپ فٹ فال دیکھ رہے ہیں آئی ٹی سی این ایشیا 2023 میں؟ سر، میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ فٹ فال بہت اچھا ہوگا۔ اس کے 2-3 ریزنز ہیں۔ ایک تو لاسٹ ایئر جب شو ہوا تھا آئی ٹی سی این کا، وہ کورونا کے بعد ہوا تھا، 2-3 سال کے بعد جی، اس میں ایک رزلٹ تھا، مگر بہت زیادہ پبلک مینٹلی پریپیئر نہیں تھی، ریسٹرکشنز اس وقت بھی تھی تھوڑی بہت، بٹ میں اس سال دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے اس دفعہ بہت اچھا میسو سا فٹ فال ہوگا، اس دفعہ میسو فٹ فال ہوگا۔ ٹھیک ہے، مجھے بتائیے گا کس کس فیلڈ میں آپ کی ایجوکیشن دیتے ہیں مائکرو ٹیک کی طرف سے؟ ایکچولی ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے، آئی ٹی کمپنی، اور ہم ابھی پاکستان کے اندر 8 برانڈس کی ڈسٹریبیوشن رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی کے حوالے سے ساری پروڈکٹس جو ایک ڈیلی یوز میں جو ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے، جو ضروری ہونی چاہیے آئی ٹی کے اندر، تو وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور اسی کے حوالے سے صرف ہمارا کنسرن یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں پروڈکٹ ڈسٹریبیوٹ کرنا، ہمارا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اس کے فوائد بھی بتائیں کہ وہ کتنی یوزفل ہے، اس کو کتنا یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے روزمرہ کی زندگی کے اندر۔ میں نے جیسا آپ کو کہا کہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ریزن ہی یہی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہمارے یہاں آج بھی یہ نہیں پتا کہ یار یہ چیزیں صرف ایک گھر کے اندر انٹرنیٹ سگنل آ گیا اور میرا موبائل چل گیا، ٹک ٹاک چل گیا، تو صرف اس کی یوٹیلائزیشن نہیں، وہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم پاکستان میں جو یہاں دے سکتے ہیں، جو دنیا میں استعمال ہو گئی ہے، اور وہ ہم سمجھتے ہیں یا ہمیں اس کی پتہ ہی نہیں ہے، ایجوکیشن ہی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو ہمیں بتانا چاہیے، سچ ایز ایکسیس کنٹرول ہے، آج اے آئی کی بات ہو گئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، تو ہم بہت دور ہیں ابھی ان ساری چیزوں کے لیے۔ تو یہ سارے مواقع یہاں اگر ہم لوگوں کو ملیں اور اس طرح کے پلیٹ فارمز ہوں، تو ہم یہ ساری چیزوں کے لیے لوگوں کو بتا سکتے ہیں، ایجوکیٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ذیشان سلیم صاحب، کیا میسج دینا چاہیں گے آئی ٹی سی این ایشیا 2023 کے حوالے سے؟ سر، میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہماری اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اور اس طرح کا جو شوز ہوتے ہیں، اس کو اور جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ ملنی چاہیے، اور اس کی مارکیٹنگ ہونی چاہیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس طرح کی چیزوں کو اویل کر سکیں، اس طرح کی فیسلٹی کو، تاکہ لوگ ہمارے یہاں ایجوکیٹ ہو سکیں۔ ذیشان سلیم صاحب، بہت بہت شکریہ۔